एवढं वगैरे कधी वाईट पडलं बाप्पा रूपा पुणे ସେଇଟା ନା बापू स्वागत केलं नाही आणि आपल्या पप्पा जीव स्वागत केलं नाही बा जीव स्वागत केलं पप्पा कुठे ओपन बॉल कुठे बॉल मारतो उसे टाकू ओके आपण मारी बाप्पा तुम्हाला वो ससुर काही कोणाला काही सीता संगला तृप्ती काही मा ओ भाग्य जाती बसला रूपा तो आगे बढ़ते जाते तो शास्त्र मामी एक और नहीं चले सिलो ओ कुछ नहीं हाँ पूरा प्रेमी को कथा माने पड़ी गया तो सही थी भाई बासा रहते सीधा खा के किस चाहिए मामा नहीं तो क्या नहीं बात नहीं ऊपर को दिल के ऊपर का बोल रहा बोले ना आप कुछ कोई बोली बाबा कभी जगह नहीं बोली अबे बापू जो तो करे कानी पोते ही भीख तो मांगू चुरे माँ हमों की तो आएगा बारो बारो से पोते को था पति की तैयार करो अरे बोले ये कोई से पति की तैयार करो बाबा कौन है वो पता नहीं कौन है बे बाबा चालीस काही कैसे आई क्री माँ अरे मनोरे किंतु नरकी कोहरे माँ ओहो मिच्छा कोई भी नहीं सकता कोई कले सही को था नई की गली कुपी ना जगी नई कोयो पासिले बापो भी जगी कोयो किनारा हरे मुगटे हत्तो भाजिली बापा कितनी आशा भरोसा नहीं मुगटे के धायस ମୋ ବାପା ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଞ୍ଛିତ ହଉଛନ୍ତି ओ भाग्य जाती बसला ଜାଣିଛ ବାପା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ପାଗଳ ବାପା ତାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ତୁ 9 ମାସରେ ଘରକୁ ଆସିଛୁ
ବର୍ଷେ ଆଶା ପୂରଣ ହବନି ଟଙ୍କାଟେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ହେଲେ ମୋ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଟା ମରିଯାଉ ନା କ୍ଷମା ହେଇଯା ଦୁନିଆ ଯେତିକି ମିଛ ହେଲାଣି ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି ଠିକ ସେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ କାହିଁକି ନାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାଇଁ ତମେ ସେମିତି କହୁଛି ଶୁଣ ମୁଁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଜମା ପାଳନ କରିପାରୁନି ବରଂ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦଉଛି ଛିଡ଼ା ହେଇ 10 ମିନିଟ୍ କଥା ହଉଥ ମୋଟରେ କେତେ କାମ ପଡିଛି ହଁ ବେଶୀ ସମୟ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବନି କାହିଁକି ନା ଘରେ କାମ ପଡିଛି ତ ଶ୍ୱଶୁର ମାସେ କେତେ କାମ ତମେ ତ ଏ ଘରର ବୋହୂ ତମେ କଣ କାମ କରିପାରିବନି ତୁ ମତେ ଅର୍ଡର କରୁଛ ଘର କାମ କରିବାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏ ଘର କାମ କରିବି ତାହେଲେ ଏଇ ପୁଅଟା କିଛି ବି ରୋଜଗାର ନାହିଁ ସେ ଘର ବସି କାମ ତମେ ଯଦି କାମ ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଭାଇକୁ କହିଲନି ଗୋଟେ ଚାକର ଆଣି ତମ ହାତରେ ଧରି ଦେଇଥାନ୍ତା ଭାଇଙ୍କ ଟଙ୍କା ତମ ଭାରି ଆଖି ପଡୁଛି ନାଇଁ ତମେ କଣ ଭାବିଛ ତମ ଭାଇ ତ ରୋଜଗାର କରୁଛ ଆସ୍ତେ ଭାଇ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଘର ଚାକର ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ଶୀଘ୍ର ବାପ ଯଦି କଥା ହୁଅ ମୁଁ ତମକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ ଦେବି ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ତମେ କଥା ହେଇ ଘର ଚାଲିଯିବ ତମ ବାପା କାମ କରିଦେବ मते मारी देउन काही तम भौणी रूपमाता स्वामीटा सेटा पूरा गुटे पाप रही खाली सेतिकी नुह ता स्वामीटा को भलो करिया पई लखे टंका मो देवी सटका हे सरोज ते भौणी बाघर पई गोटाए किडनी तो बिक्री करी आउ तो पाकर अछि जे बाबा दानवीर हरिश्चंद्र परी मुई दुनिया आगे बिक्री नहीं जीवी जो भौरीर सुख पाई मनीष शरीर सबुठू बड़ अंग गोटे बिक्री करदेवी जो भौरीर खुशी पाई मुझे किसी करी से भौरीर खुशी पाई दरकार पड़े दानवीर हरिश्चंद्र पालटी जीवी दानवीर हरिश्चंद्र रोजगार नहीं गोटे खाइबा को पेट पिंधिबा को भौणी लक्षे टंका ओछा एमिति कौन कुछ भौणीर सुख पाई मु टंका रोजगार करी गोटे किडनी बिक्री कर देछि जेते बेले यहाँ पर आउ जिते कष्ट आसले भी मोर ऊपर स्वामी को भलो करिबा पाई मु टंका जुगाड़ करी बापा मु टंका जुगाड़ करिबी मु टंका जुगाड़ ये तो ये होछि कଳି जुग
ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେନସନ ନ ଦେଇ ଚୁପଚାପ ଏ ଘରକୁ ଯା। ମୁଁ ତତେ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ଦେବିନି ଘର ରଖିଲେ କହୁଛି ଘର ବାହାର କରୁଛି ତମକୁ ଛାଡି ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବିନି ଜମା ଯିବିନି ବାପା। ମୋ ରୂପା କାହିଁ ବାପା ମୋ ରୂପା ମୋ ରୂପା ବାହା ହେଇଯାଇଛି। ବାହା ସିନା ହେଇଯାଇଛି ବାପା କଣ ହେଇଛି ମୋ ରୂପାର କଣ ହେଇଛି? ତା ସ୍ୱାମୀଟା ଗୋଟାଏ ପାଗଳ। କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି ଭୁଲ କଲ ବାପା? କାହିଁକି ଭୁଲ କଲ? ବିଚାରି ଭଉଣୀଟା ମୋର କେତେ କାନ୍ଦୁଥିବ। କିଛି ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଲେ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିରକ୍ତି ତାକୁ। ମୁଁ ଯିବି ବାବା, ମୁଁ ଯିବି ମୋ ରୂପା ଘରକୁ ମୁଁ ଯିବି। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ରୂପାର ବରକୁ ମୁଁ ଭଲ କରିବି ବାବା। ଖାଲି ମୋତେ ରୂପା ଘରର ଠିକଣାଟା ମୋତେ ଦିଅ। ହେ ଗୌର, ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲୁ କୋଉଠୁ? ତା ବାହାଘରକୁ ସିନା ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି, ଟଙ୍କାଟା ବି ଦେଇପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହବା ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେବି ବାପା। ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲୁ କୋଉଠୁ? ବାପା ଭାଇ ମଣିଷ ମାରିছে। আরে এ কথাটা কোন সত্য? এসব মিছ বাবা, এসব মিছ। সঙ্গে যা কହୁছে এসব মিছ। এ ভাই কোনটা মিছ? সাংবাদিক সময়କୁ মারিবা কোন মিছ? ফেরার হই পুলিশ এ সঙ্গে
अरे सब करे भी तू मते विश्वास कर अरे मनीष सब मारिनी अरे है सम्मी ओ बारंबार कौतु गौरव मनीष मारिछि कौन ता पाखरे एमिति प्रमाण अछि जे तू ताको बारंबार दोषी साब्यस्त करूछु ए बापा गौरव भाई रकम की काहे ए देखो बापा ता मंत्री पाखरु मेरी तू फोटो देखो देखो बापा देखो ए गौरव ए तोता एते तोळकु खसी गलो काहे कि रे ए निशिकांत महापात्रକୁ केही आंगुଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହିନଥିଲେ ହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁଅ ଘରର ଆସାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ପୁଲିସ ଅଫିସର କାହିଁକି अरे बाली तुळसीचा काहीकी बड़ बिछुआती पालटी गला कहा समीर एकथा कौन सत्य सब कहबी तू कहबी ए सब मिछ तू किछि जानिनी मर्डर करी अरे तू যদি সাধু পুরুষ তাহলে পুলিশে প্রমাণ পাইলা কেমিতি কেমিতি সে প্রমাণ পাইলা মু কিছু জানিনি বাবা ওতে কহিবা কোহে পরে গৌরব ও মুন্ড কই খবর করিব মু করে মনিষ মারিছো মরিচ মারিনি বাবা মরিচ মারিনি निशिकांत महापात्र आदर्श को तोड़े फटे दिलु तुम्हारी आदर्श रे गोड़ा ये गौरव आइटा तुम्हारी आदर्श को गुड़ रे आली देखती बाबा तुम्हारी आदर्श रे ये कौन कराने नहीं थे को हाथ करी पकई घुसारी घुसारी नहीं जा यही को जदि फांसी है जाए कहले मुके मन दुख कर मनिष्ठ मकर्तव्य करिबे मकर्तव्य करिबाकु जाई तम हातरे मो एक पगेबी भाई बापा तुम रामचंद्र मोटे मोही पारिलेनी पुराण श्रवण कुमार भी पारिलेनी बापा तुम लहु लोहर मूल्य मुझे पारिलेनी शेषे महाभारत अभिमन्यु गले चक्रव्यूह भितर पशिगली सीधा फेरी पारिली मो जीवन एमती एक कहानी क्या कहबी किए शुण मो भौरी स्नेह ममतार मुझे अंध हो जाइली बाबा अंध भली चक्रव्यूह भितर को मुझे पशि जाइए भाभी शेष होली किंतु ए मो जीवन एमती एक अमीमांसित कहानी क्या कहबी किए शुण मो पापा यही तबे तो बुझिलनि कि मो भाई भी बुझिलानि
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲି। ହେଇଗଲା ମୋ ପାଇଁ ଅକୁହା କାହାଣୀ ଶୁଣିବ।